Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, आज आम यही वीडियो देखा तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तक कलामाणिकर पाठर आम प्रश्न उत्तर आलोचना करवा सांग मैंने आम कलामाणिकर पाठटीर आम भल भाव बुझी जदि आपण मैंने देखी ना वीडियोटी को निहाती भाव में आपण मैंने कौन आम प्ले लिस्ट को जी जा देखीदे है। तो चलतु फ्रेंड्स आम यार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ देखुंत चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं सांगसाथी मान पाखक शेयर कर दिंतु कहीं मुझे वीडियो को अपलोड करी जदि आपण मैंने सब्सक्राइब न करेंगे आम चैनल को आम वीडियो कमी देखिए जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु पिलाने। देख एक नंबर है एक नंबर कही माता यशोदा कहीं चिंतित हो पड़ती देखु एर उत्तर स्नेहमयी माता यशोदा श्रीकृष्णकर बनरू फेरिबा विलंब रे अधीर होती एवं प्रत्यह संध्या पूर्व श्रीकृष्ण गोचारण फेरी आसछन्ति किंतु सेदिन संध्या अतिक्रांत हो जाइछि तेणु माता यशोदा मनरे भय एवं नाना प्रकार आशंकार विव्रत हो पड़ी है पिला माने हेले यशोदा कहीं यशोदा कहीं चिंतित अच्छा कारण श्रीकृष्ण बनरू फेरबारे विलंब होती से माता यशोदा अधीर हो पड़ती कहीं सबुदिने श्रीकृष्ण गोरु चरई गाई चरई संध्या बेलू को फेरी आसती किंतु सही दिन कौन करिसेंती संध्या हो गलानी अंधार आसिलानी तथापि श्रीकृष्ण घर को फेरी नांती सेथिपई यशोदा मन भय एवं नाना प्रकार आशंकार विव्रत हो पड़ी। तापर देखिए पिले ख नंबर देख श्रीकृष्ण को केउ खाद्य रुचु नथुला केउ खाद्य रुचु नथुला श्रीकृष्णकर शरीर थिला दुर्बल तेणु माँ तांको नाना प्रकार क्षीरजात द्रव्य गोटिका अधाम और सर आदि जाची खुआइबा को चेष्टा करुले मात्र से सबु खाद्य कृष्ण को रुचु नथिला किंतु लहुणी प्रति तांकर मनरे गभीर आग्रह थिला और माँ को से लहुणी मागुले है ना। श्रीकृष्णकर शरीर कौन थिला दुर्बल थिला तेणु माँ ताकू कौन करते सबुले क्षीरजात क्षीर तैयारी जिनिस गुड़िक कौन कौन क्षीर तैयारी जिनिस गोटिका अधाम सर एगुड़िक से श्रीकृष्ण को जाचिके सबुले खुआइबा माता यशोदा चेष्टा करुले मात्र से सब खाद्य गुड़िक श्रीकृष्ण को भल लगुनथुला से लहुणी किंतु तांकर ए क्षीरजात द्रव्य गुड़ी सीना भल लगुनथुला किंतु लहुणी तांकर बेसी प्रिय थिला एवं से माँ को लहुणी लांच आकार मागुले। ग नंबर देख पिले यशोदा निजको डंकुणी बोली कहीं कहते यशोदंकर वृद्धा बयस श्रीकृष्ण मात्र एकमात्र संतान होइथिबारु से क्षण मात्र पाखरु छाड़ी दिवाकू इच्छा करुनथुले कहीं ना यशोदांकर बयस बढ़ी बढ़ी जाउची सेथिपई कृष्णंकर यशोदांकर भविष्यत रे कृष्ण ही तांकर एकमात्र साहा भरोसा सेथिपई से कृष्ण को तिले मात्र पाखरु छाड़ी दिवाकू चाहू नथिले किंतु कृष्ण गोचारण रे जीवाकू जिद करथिले सबुले कृष्ण कौन करथिले गोरु चरया पई जीवा पई जिद करथिले किंतु बनरू फेरिया बेले विलंब हेबारु माता यशोदा व्यतिग्रस्त होई निजको डंकुणी बोली अनुताप करथिले हैला। चलो पिले ग नंबर दिबे घ नंबर श्रीकृष्ण का पादरे कंटा फुटिबार आशंका माँ को मन रे कहीं सृष्टि है कहीं देख पिले गोचारण बेले श्रीकृष्ण कठौ छता सांगरे नेउथो सबुले श्रीकृष्ण गोरु चरवाई बण को जाउथुले सेतेबेले तांको सांगरे कौन नौथिले कठौ आ छता किंतु से दिन सबू नेबापाई सब भूली जाइथिले कठौ आ छता तांको मन नथिले नेबापाई सेथिपई कठौ नथिबारु तांकर कोमल पादरे
कंटा फुटी तांको कष्ट देउथुबो बोली माँ भाभी भाभी कौन करथुले मन आशंका सृष्टि होतुला का मन रे जशोदा मन रे आशंका सृष्टि होतुला वन मध्य पड़िथिबा अबना कंटा गुड़िक अनाबना कंटा गुड़िक फुटी पादर रक्त झरुथिबो ओ से जंत्रणा भोगुथिबे एक कथा मनरे भाली माँ का मन विषाद रे भरी उठी विषाद अर्थ कौन बिले दुख रे भरी उठी कहीं ना श्रीकृष्ण से दिन कठुआ छता नहीं नाहंती वन रे विभिन्न प्रकार कौन अच्छी कंटा जातीय गछ अच्छी काले तांको पाद को कंटा बाजी रक्त झरुथिबो एवं से कष्ट पाउथिबे यह भाभी श्रीकृष्णकर माँ जशोदा कौन कर मन रे कौन सृष्टि भय सृष्टि होइछि दुख जात होइछि तापर देख पिले 2 बा 3 वाक्य उत्तर दियो 2 नंबर प्रश्न कही कौन श्रीकृष्ण को कला माणिक कहबार तात्पर्य कौन माणिक हूँ एक बहुमूल्यवान रत्न पत्थर है पिले माणिक कौन गोटे बहुमूल्य रत्न पत्थर यह विभिन्न वर्ष रे होता है एवं वर्ण अनुसार ता नामकरण करा जाय थाए यह चिकण सुंदर एवं बहुमूल्यवान जशोदा श्रीकृष्ण थिले मध्य सर्वसुंदर एवं बहुमूल्यवान किंतु श्रीकृष्णकर शरीर रंग श्यामल होइथिबारु जशोदा पुत्र कृष्ण को स्नेह रे कला माणिक बोली संबोधन करुथिले। चलो ख नंबर को जीवा ख नंबर कौन कही पुअर केउ सबु कार्य मन पकाई माता जशोदा भाली होउछंती माँ मन संतान पई सतत व्याकुल सत कथा सांग माने माँ का मन संतान पई सबुबले व्याकुल कृष्ण सरी श्रीकृष्ण जशोदांकर एकमात्र संतान थिले माँ कर बारण सत्ते आदरर धन तांकर गोरु चरेबा को बण को फेरिबारे बण को जाई फेरिबारे विलंब होइछि तेणु स्नेहमयी ममतामयी मार हृदय अहेतुक भय आशंकार थरी उठी कृष्ण को घरे अधाम गोटिका सर इत्यादि खाद्य रुचे नहीं लहुणी मागी मागी नृत्य करिबा अली अझट करी तले गड़िबा धूली धूसर होई कोଳରେ लोटिबा भଳି श्रीकृष्णकर शिशु सुलभ चपलात को माँ मन पकाई कौन होचंदी भालेणी होचंदी बा भाली होचंदी जंगल रे डाहाणी और राक्षसंकर उपद्रव हेउथिबो टाण खरारे श्रम झाल बोही जाउथिबो पादरे कंटा फुटी कष्ट हेउथिबो एमिति केते कौन भाभी भाभी भाली होचंदी माता जशोदा बोली एठे कवि कहिसंती। तापर पिले देख ग नंबर कहिछि माँकर हृदय ताप विनाशन रे श्रीकृष्णकर हरिचंदन थिले बोली कहिबार तात्पर्य कौन हरिचंदन होचंती देवयज्ञ सुवासित श्वेत चंदन ग्रीष्म काल रे शरीर को शीतलता प्रदान करिया पई चंदन लगा जाए जहाँकि हृदयर सकल संताप दुख ताप देहन को कौन करे शांत करि दिए जशोदांकर जीवन रे कृष्ण थिले वार्धक्यर एकमात्र संबल जीवनर सर्वस्व जेतेबेले से कृष्ण को हृदय रे लगाई आलिंगन करती तांको हृदयर सकल दुख संताप दूरीभूत हुए क्षणक पई पाखरु अंत हेले भय आशंकारे तांको मनरे व्याकुलता भरी जाए एवं कोल को फेरी आसिले से परम सुख अनुभव करते तेणु से श्रीकृष्ण को हृदय ताप विनाशक हरिचंदन बोली कहिसंती। तापरे घ नंबर देख पिले घ नंबर कौन कही श्रीकृष्ण किपरि जशोदांकर सुखर कारण थिले वृद्ध बयस रे श्रीकृष्ण परी संतान जशोदांकर जीवन रे सर्वस्व एवं एकमात्र संबल थिले तांको पई कृष्ण थिले नयन प्रतिमा सदृश्य क्षणक पई श्रीकृष्ण पाखरु अंतर हेले से विलाप करी उठुतिले कृष्ण तांको पई अंधर लौड़ी और दरिद्रर धन परी थिले अझट कृष्ण किंतु तांकर कथा को बारण न मानी गोचारण रे वन को चली जाउथिले
ଜୀବନର ଜୀବର ଜୀବନ ତଥା ହୃଦୟର ରତ୍ନହାର ସଦୃଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଦର୍ଶନରେ ମା ପାଉଥିଲେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଶୋରି ସେ କଣ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଥିଲେ। ହେଲା ପିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁସ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀତି ପ୍ରତି ଗୋସାରଣର ବନକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରି ରହୁଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦା। ଦୂରରୁ ସୁମଧୁର ବେଣୁଦାନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ସେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ପୁଅକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଭରି ଉଠିଥିଲା। ବଂଶୀର ସ୍ୱନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ନାନା ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମନ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ପୁତ୍ରର ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ସେ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ବିଳାପ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହେଲା ପିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ କବିତାର ଅଂଶ ପୂରଣ କରିବା। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ଲେଖିବ ହୃଦୟର ରତ୍ନହାରା। ହୃଦୟ ରତ୍ନହାରା। ହୃଦ ରତ୍ନ କଣ ହାରା। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କ ନମ୍ବର। ଖ ନମ୍ବର ଡେସ୍ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ। ଏଇଟା ହଉଥିବ ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ। ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ଏଇଟା କଣ ହବ? ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ଡେସ୍ ସର ନଲୁଚଇ ତତେ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର। ଲେଖିବ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନ ରୁଚଇ ତୋତେ। ତାପରେ କଣ ହବ? 1 ନମ୍ବରଟା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ହେଲା ପିଲେ, ତାପରେ ଦେଖ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ, ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସରଳ ଭାଷାରେ ସରଳାର୍ଥକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଲେଖିବ ନା ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ରଚିତ କଳାମାଣିକ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରୁ ଆଣିତ। ଏଠାରେ ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ପ୍ରୀତିର ଉଭୟ ଏଠି ପରିକଳ୍ପନା ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସତ କଥା କହିଲ ପିଲେ, ତୁମର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ତୁମ ଶରୀର ପାଇଁ ମା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସନ୍ତାନ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନନୀ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସଦାବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ମା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମା ଆଖିରେ ତାହା ସେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ସ୍ନେହ କଲାବେଳେ ଯଶୋଦା ପୁତ୍ରର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଆଶଙ୍କା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଆଦି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୁର୍ବଳ କୋମଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ସେ ଗୋଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମାଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା କଣ ଆତଙ୍କିତ ଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବନରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ
ଆଶଙ୍କାରେ ଅତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯଶୋଦା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ରର ଗୁଣାବଳୀ ସ୍ମରଣ କରି ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା ନା ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ। ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ କଣ କହିଛି? ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଇ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥରେ। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ? ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରୋକ୍ତ ନ ଦେଖିକି ଉକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ଠିକ ହବ। ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ରଚିତ କଳାମାଣିକର ଶୀର୍ଷରୁ ପଦ୍ୟଟି ଆନିତ। ଏଠି ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋଠ ସହ ଗଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କଠଉ ଓ ଛତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ନିଦାଘର ଝାଞ୍ଜି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ। ବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବନା କଣ୍ଟା ସବୁ ମାଡ଼ି କୋମଳ ସୁକୋମଳ ପାଦ ଦୁଇଟି ରକ୍ତ ଝରୁଥିବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳ ପୁତ୍ରର ଅଧୀର ହୋଇ ପଡୁଥିବ। ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ କରି ହୃଦୟ ହୁଏତ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ନାନା ଭୟ ଆଶଙ୍କାର ମାନ ଶିହରି ହେଉଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାମୟୀ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା କବିଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଅସଜଡ଼ା କଣ ହେଇଛି? ତୁ ବିନାଶନେ ଏକଇ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ନନ୍ଦ ହୃଦତାପ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋହର। ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଲେଖିବା ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ, ଏମିତି ପିଲେ ହବ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଶ୍ରୁତିକି ଡଙ୍କୁଣି ବନକୁ ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି ନିଶାଚର କାହିଁ ମୁଁ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହବ କି ନାହିଁ? ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତିକି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ ଡାକିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ପଠିତ କବିତା ଦେଖ ପିଲେ। ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ନିଧନ, କଳାମାଣିକ, ନିଧନ, ସଂଖାଳୀ, ଦରିଦ୍ର, ପସରା, ଅନ୍ଧଲଉଡ଼ି, ହୃଦରତ୍ନହାରା, ଜୀବନ ଏମିତି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ହରିଚନ୍ଦନ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ଲେଖ। ନିଧନ, ନିଧନ ଅର୍ଥ ଧନହୀନ ବା ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁହି ମୋର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ପିଲା ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ କଣ? ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ପୁଅ ବା ପୁତ୍ର। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନଲୁଚଇ ତତେ। ତ ଏଇଟା ଅଧାମ ଅର୍ଥ କଣ? ଅଧାମ ଅର୍ଥ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ବିଶେଷ ରାବିଡ଼ି, ସରପୁଟିକା ଆଉ କଣ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଗରମ କରି ଏଥିରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ କମାଇ ବା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ରହେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଧାମ। ଏହା ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଇ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ଏଠି କଣ ମୃଦୁ ଅର୍ଥ କଣ? କୋମଳ ବା ନରମ। ଆଉ ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ବାରୁଥାଇ ଅର୍ଥ କଣ? ବାରଣ କରୁଥାଏ ବା ମନା କରୁଥାଏ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତଳେ ଦେଇଛି କଣ? ବେଶୀ ଆଉ ବେଶା। ତ ବେଶୀ କଣ? ଅଧ୍ୱ ବେଶୀ, ଆଉ ବେଶା କଣ? ବେଶ ଧରା। ସେମିତି ନିଧନ, ନିଧନ, ନିଧନ ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ନିଧନ ଅର୍ଥ ନିଧନ ହେବା ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବା ବିନାଶ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଧନର ଅର୍ଥ କଣ? ଦରିଦ୍ର ବା ଧନହୀନ ହେବା। ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ କଣ? କାନ ବା ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ କଣ?
किंवदंती बा वेद को आम श्रुति बोली कहवा वेदर आउ गोटे ना अच्छी श्रुति तापर देख पिले निशा निशा को आम कौन कहवा राति आउ गोटे निशा अच्छी माने निशा द्रव्य तापर देख पिले बर आउ बर बर अर्थ गोटे बर गछ ना बर अर्थ स्वामी आउ गोटे बर अर्थ आशीर्वाद प्रश्न न देख तल लिखित शब्द गुड़िक गोटे लेखाए प्रतिशत शब्द लेख कानन कानन प्रतिशब्द कौन बण आउ जंगल नयनर चक्षु आखि लौड़ीर बाड़ी जष्टी आउ कौन दरिद्र दिन गरीब जननी मातार माता बा माँ है बिले आशा करुच्ची भिडियोटी तुम समस्त को बहुत कौन हो बुझा पड़ी से पे चैनल टू आम लाइक कर दिंतु भिडियोटी को और चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ परवर्ती भिडियो देखा जय जगन्नाथ।